أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब जन्नत के बारे में पढ़ेंगे। जन्नत क्या है, उसके कौन से मुख्तलिफ नाम हैं, उसका हुस्न कैसा है, उसमें जाने वालों की तादाद कितनी है, उनकी सिफात क्या है, उनके चेहरे कैसे होंगे, जन्नत के दरवाजे कैसे होंगे और उनके अमाल कैसे होंगे, जन्नत के दरजात, जन्नतुल फिरदौस, अहले जन्नत का लिबास, ज़ेवरात, बर्तन, उनके खाने पीने, उनके तकिए, कालीन, मसनद, बिस्तर, बीवियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। जन्नत मुत्तक़ियों का घर है, मुत्तक़ीन से कुछ भी दूर नहीं है। सूरह क़ाफ में इसके बारे में बताया गया है। जन्नत मुत्तक़ियों के लिए करीब कर दी जाएगी। जन्नत का लफ्ज़ अरबी ज़बान में जिनून से है, यानी जन्ना का मतलब है छुपाना। जिनों को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो निगाहों से छुपे हुए। जनीन जो माँ के पेट में होता है वो पेट में छुपा हुआ होता है। लेकिन जन्नत को फिर जन्नत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ऐसे घने बागात होंगे, एक तरह से साया किए होंगे, लेकिन ये लफ्जी माना है। हकीकत में वो अल्लाह के मोमिन बंदों का घर है, इज्जत वाला घर है। उसे अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार किया है और उन जन्नतों में अपने मुअज़्ज़ज़ चेहरे के दीदार के साथ उनकी तकरीम की है, यानी अल्लाह ताला अपना दीदार भी कराएंगे, इज्जत की है। जन्नत में हमेशा की और कायम रहने वाली नेमतें हैं। किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका तसव्वुर हुआ। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रतिन आयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। बस कोई शख्स नहीं जानता उनके लिए आंखों की ठंडक में से क्या छुपा के रखा है, उस अमल की जजा के लिए जो वो किया करते थे। तो जन्नत अल्लाह के मेहमानों के लिए रहने की जगह है। जन्नत के मुख्तलिफ नाम भी है। जन्नत ये जो है सो जनरल नाम है जो हर किस्म की जन्नत के लिए इस्तेमाल होता है। जन्नत का लफ्जी माना छुपाना है, पर्दा डालना, ढांप देना। बाग को जन्नत कहते हैं क्योंकि बाग अपने अंदर मौजूद दरख्तों को छुपा लेता है। फिर ऐसी जगह के लिए जन्नत का लफ्ज इस्तेमाल होता है दरख्त बहुत ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम के हों और किसी भी बाग का हुस्न, किसी भी मुकाम का, किसी भी एरिया का दरख्त होता है तो दरख्तों की वजह से जो है वो खूबसूरत हो जाता है। दारुस्सलाम दूसरा नाम, सलामती का घर। सूरह अनाम में आता है, लहुम दारुस्सलाम मिर रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है। अल्लाह दारुस्सलाम की तरफ दावत देता है, बुलाता है, क्योंकि दुनिया में इंसान को अमन नहीं है, चैन नहीं है ना। इंसान कहीं भी चला जाए वहां के अपने खतरात है, यानी कहीं भी जाओ कहीं भी सुकून नहीं है। तो जन्नत ऐसी जगह है जहां पे किसी किस्म का खौफ और कोई बदअमनी नहीं है, तो अमन ही अमन है। सबसे पहली खुशखबरी जो है सो मौत के वक्त मिलती है, तो वो खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह का तकवा वाली जिंदगी गुजारते हैं। कोई लग बात नहीं सुनेंगे, वहां पर नेक बंदों को सलामती खुशखबरी मिल जाती है। जो शख्स नेक हो, अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारे, मौत के वक्त ही उसको जो है सो पता चल जाता है कि फरिश्तों के, यानी वो जो है सो सलामती का घर उसको मिल गया, फरिश्तों के सलाम मिल गया। दारुल कुल्द है हमेशगी का घर। जन्नत में से दारुल कुल्द जो हमेशगी का घर है उसको कहा जाता है, यानी हमेशा रहेंगे, खुद निकलेंगे ना किसी को निकालेंगे, यानी ऐसा घर है। फिर दारुल मुखामा, ये हमेशा रहने का घर है। सूरह फातिर में आया है, दुनिया में किसी तकलीफ ना भी हो तो उसके अलावा भी जो है सो कहीं भी कोई भी जगह हो तो वहां से जो है सो निकल जाते हैं। थकावट तो होती ही है, कहीं भी जाओ, अब जैसे कि अच्छे 5 स्टार होटल में क्यों ना हो, थकावट हो जाती है, फिर वहां से निकलना ही होता है।
लेकिन दारुल मकामा हमेशा रहने का घर होगा। और फिर जन्नतुल मावा, जगह तक पहुंच गया, यानी वो जन्नतुल मावा सूरह नजम में है कि जन्नतुल मावा खास लोगों की जगह है। ये वो जगह है जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते जगह पकड़ते हैं, शुहदा की रूहें जगह पकड़ती हैं। जन्नतुल आदन, ये लफ्ज कुरान मजीद में ये किसी खास जन्नत का नाम नहीं आया है। हर जन्नत को जन्नत अदन कहा गया है। जन्नत की बनावट के बारे में आता है कि उसकी एक ईंट सोने की, एक चांदी की है। यहाँ जन्नत तुन अदन को खास नहीं किया गया है, बल्कि जनरली यानी जनरली तौर पर जन्नत की बनावट का जिक्र है। फिर दारुल हयावान, बेशक आखिरी घर वही जिंदगी है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि दारुल आखिरा का माना है जन्नत, और वही दारुल हयावान है, जिंदगी का घर है, क्योंकि वहां मौत नहीं है। हयावान का मतलब है कि जिंदगी यानी हमेशा जिंदा रहेंगे वहां पर। और फिरदौस, कुरान में इसका जिक्र आता है सूरे मोमिनून में, यही लोग हैं जो वारिस है, फिरदौस के वारिस होंगे, उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। और अल्लाह ताला का फरमान है कि सूरह कहफ में आता है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया, उनके लिए फिरदौस के बागात है। मेहमानी होंगी उनकी, यहाँ उनके वहां पर जो है सो उनको इज्जत बख्शी जाएगी, मेहमानों की तरह होंगे वो। और फिर जो है सो मुकामल अमीन, यानी कुरान मजीद में आता है कि बेशक मुत्तकी लोग अमन वाली जगह पर होंगे। मुकाम अकामत की जगह है, उसको कहते हैं अमीन, अमन वाली जगह को कहते हैं। तो इसमें कोई किस्म की तकलीफ ना होगी और ना कोई नापसंदीदा चीज होगी, यानी हर अच्छी नापसंद की चीज से भी उसको अमन होगा, हर तकलीफ से, हर बुरी चीज से उसको अमन होगा। मकाम मकाद सिद्क, ये जो है सो सूरह अल कमर में आता है, बेशक बचकर चलने वाले बागों और नहरों में होंगे। फिर मुत्तकी लोगों की बात है सिद्क की मजलिस में, अजीम बादशाह के पास, यानी बेहद कुदरत वाला है। तो अल्लाह ताला ने एक जन्नत का नाम मकाद सिद्क भी रखा है। फिर कदम सिद्क, ये सूरह यूनुस और जो लोग में आया है, और जो लोग ईमान लाए बशारत दे दी गई, यकीनन उनके लिए उनके रब के यहाँ सच्चा मर्तबा है। दुनिया के मर्तबे और मकाम बाज वक्त क्या होते हैं, आप किसी को उनके मुकाम से बढ़ा रहे होते हैं तो वो उसको डिजर्व भी नहीं करते, बाज वक्त किसी को उनका मुकाम से घटा रहे होते हैं, जो कि उसके साथ ज्यादती होती। लेकिन क़यामत के दिन जो है सो इंसान को जो मुकाम मिलेगा जन्नत में, वो वाकई वो होगा जो उसको डिजर्व करता होगा, उसमें उसे किसी किस्म की हक तलफी नहीं होगी, और ना ही उसमें जो है सो बनावट होगी। बाज वक्त लोग जो है सो खुशामद करते हैं कि उनको जो है सो चढ़ा देते हैं, हालांकि उसके अहल और काबिल नहीं होते। वहां ऐसा धोखा और फरेब नहीं होगा। जो जिस मुकाम को डिजर्व करेगा उसको वो मकाम दिया जाएगा। और जन्नत का हुस्न, हकीकत में दुनिया में हुस्न नहीं है। फरिश्तों ने देखा तो कहा, ऐ जन्नत तू कितनी खुशनसीब है, बंदों की मंजिल है तू, यानी नेक बंदों की मंजिल है तू। सूरह इंसान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तू वहां देखेगा तो नेमत ही नेमत होगी। जन्नत की बनावट क्या होगी, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, और उसका गारा यानी उसकी जो सीमेंट होगी, जो वो कस्तूरी का होगा, यानी खुशबूदार होगा। मोमिन फला पा गया, वो मोमिनों का ठिकाना है जिनके ये ट्रेड्स होंगे जन्नत में, मोतियों के गुम्मत होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक रिवायत में आता है कि उसकी मिट्टी मैदे की तरह सफेद है। जन्नत में जाने वालों की तादाद, यानी जन्नत में कितने लोग जाएंगे,
जन्नत में जाने वाले सबसे ज्यादा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। सही बुखारी की रिवायत है, इब्ने अब्बास से रिवायत है कि वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने उम्मतें पेश की गई, एक नबी गुजरा, उसके साथ उसकी पूरी उम्मत थी। किसी नबी के साथ चंद लोग थे तो कोई नबी गुजरा, उसके साथ 10 आदमी थे, और जबकि एक नबी के साथ 5 लोग थे और एक नबी अकेला गुजरा। फिर मैंने देखा लोगों की बहुत बड़ी जमात नजर आई। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये मेरी उम्मत है? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि आप उफक पर देखें, यानी ऊपर। मैंने उधर देखा तो एक बहुत बड़ी जमात दिखाई दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत है। उनके आगे आगे जो 70,000 की तादाद है, उनसे ना हिसाब लिया जाएगा और ना अजाब होगा। तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा, ये लोग बदन को दागते नहीं थे, झाड़ फूंक नहीं करते थे, और ना ही जो है सो बदशुगनी लेते थे, बल्कि अपने रब पर पूरा तवक्कल करते हैं। तो उसमें जो है सो आकाशा बिन महसन उठे और कहा, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। आपने दुआ की, मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं। इस तरह से वो दुआ के लिए उठे आकाशा। तो फिर और एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज की, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुमसे बाजी ले गए। तो अल्लाह ताला हम सबको भी जो है सो उन 70,000 लोगों में शामिल कर दे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। फिर जन्नत में जाने वालों की तादाद असल में क्या होगी? आधी जन्नत जो है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरी हुई होगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जन्नत की 120 यानी 120 सफ़ों में से 80 सफ़ें जो है सो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, यानी हमारी उम्मत, अब जो हम उम्मती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहले जन्नत की 120 सफ़ें होंगी, यानी मैदान हश्र में, जिनमें 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। और अहले जन्नत की सिफात क्या होगी? आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हुस्न होगा, और अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा दिल होगा। इस तरह से होंगे। और अहले जन्नत के चेहरे, कुछ चेहरे रोशन होंगे, हंसते हुए, बहुत खुश सफेद चेहरे होंगे। सूरह आले इमरान में फरमाया, सफेद चेहरे होंगे, तरोताजा होंगे, वो अपनी अल्लाह की रहमत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में ढांप ले। जन्नत के 8 दरवाजे जो खुले हुए होंगे, इसलिए जन्नत की खुशबू दूर तक फैलेगी। जन्नतुल फिरदौस असल क्या है? जो सबसे बुलंद और सबसे खूबसूरत है। जन्नत जो है सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिरदौस जन्नत का टीला यानी ऊंचा मुकाम है। वो जन्नत का आला और अफजल और खूबसूरत हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वो जन्नत का आला और अफजल हिस्सा है। यानी मांगने में क्या है, क्या मुश्किल है? मांगना चाहिए। अल्लाह ताला के लिए देने में कुछ मुश्किल नहीं, तो हम मांगने में हम क्यों यानी हमारे लिए क्या मुश्किल है? हम मांगना चाहिए ना उससे। और अगर हम मांगेंगे तो अल्लाह ताला कुछ अच्छे अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। हो सकता है ना, अगर हम जन्नतुल फिरदौस मांगेंगे अल्लाह से, तो अल्लाह ताला हमको तौफीक भी देगा। इंसान के इरादे जो है सो ख्यालात ऊंचे होने चाहिए, थिंक हाई, यानी बहुत ऊंचा सोचना चाहिए। उबादा बिन सामित से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान 100 साल का फासला है, जैसे कि जमीन और आसमान के दरमियान का फासला है। और फिरदौस उसका आला तरीन दर्जा है, उससे 4 नहरें निकलती हैं और उसके ऊपर अर्श है। जब भी तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। इसलिए बुलंद ईमान, बुलंद अखलाक, अच्छे अमल की जरूरत है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम इरादा कर लें तो छोटी छोटी चीजें क्या क्या बड़ी भी हम कर ले सकते। छोटी छोटी चीजें ही नहीं, बड़ी बड़ी भी कर ले सकते अगर हम इरादा कर लें। यानी ना ही हम दुनिया में मशगूल होके छोटे छोटे चीजें भूल जाते, यानी हम जो है सो दुनिया में रह के छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते बाज वक्त। तो सब कामों के लिए वक्त है, लेकिन इन्हीं कामों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है।
तो सोचने की बात है। दुनिया जो है सो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है ना? जितनी दुनिया बढ़ेगी उतने काम बढ़ेंगे, उतना बोझ बढ़ेगा, उतना हिसाब देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा सा ले रही हूँ। अब हम जो है सो ज़्यादा डिटेल में जाएँगे तो बहुत है अभी। जन्नत में क्योंकि ऊँचे-ऊँचे तख्त होंगे, जन्नत में जो है सो अहले जन्नत की फैमिलीज़ कहाँ होंगी, ये भी है। फिर अहले जन्नत की गुफ्तगी क्या होगी, ये भी सारी चीज़ें हैं, ये सब जानते हैं, सबको मालूम भी है। फिर जन्नत में बाज़ार भी होंगे, जन्नत में औलादें भी होंगी। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला जो है सो कुरान में बताए हैं। अब जो है सो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार। तो मुस्लिम की हदीस है, हजरत सुहेब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो उनसे अल्लाह ताला सवाल फरमाएंगे, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तो मैं तुमको दूं। अल्लाह ताला वहां पर अर्ज करेंगे कि हमको और क्या चाहिए? तो वहां पर सब जन्नती फरमाएंगे, क्या हमको और क्या चाहिए? जन्नत में तो आ गए हम, जो आपने दिया बहुत कुछ है, क्या आपने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए? क्या आपने हमको जन्नत में दाखिल नहीं फरमा दिया? और क्या हमको दोजख से नजात नहीं दे दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके इस जवाब के बाद पर्दा उठा दिया जाएगा, लिहाजा वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। जो कुछ उनको दिया जा चुका होगा उन सब से बढ़कर उनके नजदीक अपने जो है सो परवरदिगार की तरफ देखना हर चीज से बढ़कर प्यारा होगा। यानी बहुत हर चीज से बढ़कर भी प्यारी चीज क्या होगी? अल्लाह का दीदार। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूसुफ की आयत तिलावत फरमाई, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। हजरत अबू जर अकीली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या क़यामत के दिन हम में से हर शख्स अपने रब को इसी तरह पर देख लेंगे? इतनी भारी भीड़ में एक साथ सबके सब यानी कैसा देखेंगे? किस वजह यानी देखने की वजह से यानी इतनी भीड़ की वजह से हम कैसा देखेंगे? तो किसी के देखने में फर्क ना आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स खूब अच्छी तरह से देख लेंगे। मैंने अर्ज किया कि दुनिया की मखलूक में उसकी कोई मिसाल है? तो फरमाया, ए अबू जर, क्या 14वीं के चांद को तुम में से हर शख्स पूरी भीड़ में बगैर मुश्किल के नहीं दिखता? मैंने अर्ज किया, हाँ। फिर फरमाया, चांद तो अल्लाह ताला की मखलूक में से एक मखलूक है, और अल्लाह ताला तो बुजुर्ग व बरतर है और अजीम है, उसको एक वक्त यानी एक साथ क्यों ना देख सकेंगे? अबू दाऊद की रिवायत है, ये अबू दाऊद की हदीस। याद रखिए, अल्लाह ताला को दुनिया में नहीं देख सकते। जन्नत में मोमिन देखेंगे और काफिर व मुनाफिक इस नेमत से महरूम होंगे, जिससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। यानी इससे बढ़कर भी कोई नेमत नहीं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि अल्लाह ताला जिस्म और जहद से पाक है। अल्लाह ताला जिस्म की तरह यानी इंसान की तरह नहीं है, वो पाक है। अल्लाह को जन्नती देखेंगे, ये हक है जिस पर ईमान लाना यानी फर्ज है, लेकिन कैफियत हमको मालूम नहीं है। अब हम जो है सो थोड़ा सा जिक्र आराफ वालों का भी कर लेते हैं। जन्नत जहन्नुम सब हो गया, तो आराफ वाले भी लोग हैं। तो क्योंकि क़यामत के रोज कुछ लोग अपने अमाल की वजह से जन्नत में जाएंगे और कुछ लोग जहन्नुम में, और कुछ ऐसे होंगे जो जन्नत और जहन्नुम के बीच में स्टक होंगे, जिनको आराफ वाले कहा गया है। ये वो लोग होंगे जिनके अच्छे और बुरे अमाल बराबर होंगे। सूरह आराफ में फरमाया, और उन दोनों के दरमियान आड़ होगी। दोनों कौन है? जन्नत वाले और जहन्नुम वाले। उसके बीच में, उनके बीच में जो है सो दीवार या आड़ होगी। उसकी बुलंदियों पर कुछ लोग होंगे जो सबको उनकी निशानी से पहचानेंगे। यानी जन्नत वालों को उनके चमकते चेहरों से और जहन्नुम वालों को उनके
सियाह चेहरों से, और जहन्नुम वालों को उनके सियाह चेहरों से, और वो जन्नत वालों को आवाज देंगे, तुमको सलाम हो, और वो उसमें दाखिल नहीं हुए होंगे, वो तमा रखते होंगे। यानी वो लोग जो सो आरफ वाले अभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन वो लोग होप में होंगे। यानी आरफ वाले जब उनकी निगाहें आग वालों के तरफ फेरी जाएगी तो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें इन जालिम लोगों के साथ मत करना। और इन बुलंदियों वालों को, कुछ लोगों को आवाज देंगे, यानी जो ऊपर रहेंगे, जिन्हें वो उनकी निशानी से पहचानते होंगे, यानी जहन्नुम वालों में से, कहेंगे तुम्हारे काम ना आया, तुम्हारी जमात आई ना, और ना तुम्हारे कोई अमल काम आया जो तुम बड़े बनते थे। ये क्या, यही वो लोग हैं, यानी जन्नत वाले के मुतालिक तुम जो है सो खस्में खाते थे कि ये जन्नत वालों के अल्लाह इन्हें कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा, इस तरह से तुम दुनिया में कहते थे। लेकिन जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तुम पर कोई खौफ है। मोमिन के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो है सो ना खौफ होगा और ना गमगीन होंगे, यानी आज उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो ये आराफ वाले कौन हैं? आराफ का लफ्ज जो है उर्फ की जमा है। उर्फ कहते हैं आम जमीन से ऊंची जगह, जैसे अब दीवार है, टीला है, तो तबरी इसकी तारीफ ये करते हैं कि अरबों में के नजदीक हर वो जगह जो ऊंची होती है उसको उर्फ कहते हैं। और इस्तिलाही में आराफ से मुराद वो पर्दा है, जो दीवार है, ऊंचा टीला है, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक रुकावट है, जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन बना देगा। और आराफ में लोग जन्नत वाले जहन्नम वाले दोनों गिरोहों को दिखेंगे और उनके अलामत से भी पहचानेंगे। हुदैफा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो लोग आराफ वाले जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, पर उनकी बुराइयां जन्नत में जाने से पीछे कर देंगी, लेकिन उनकी नेकियां आग से बचाकर आगे ले जाएगी। उनको वहां जो है सो खड़ा कर दिया जाएगा, यहां तक कि अल्लाह उनके बारे में जो चाहेगा वो फैसला करेगा। फिर अल्लाह ताला आखिर में उनको जो है आखिर में उनको अपनी रहमत के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। यानी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में कोई नहीं जाएगा, अल्लाह ताला की रहमत जरूरी है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत अता फरमाए बोल के दुआ करना है। लेकिन वो लोग, वो एक आराफ में जो रहेंगे तो वो एक लॉन्ग वेटिंग पीरियड में होंगे। इब्न मसूद कहते हैं कि जिसकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगे वो आराफ वालों में से होंगे। यारिफूना कुल्लहुम बिसीमाहुम का मतलब है कि जन्नतियों के चेहरे सफेद और नूरानी होंगे और जहन्नमियों के चेहरे काले, और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के आज़ा चमक रहे होंगे। वहम यतमऊन का माना है कि जन्नत में जाने की उम्मीद में होंगे, यानी अभी गए नहीं लेकिन उनको अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद होगी और अपने हिसाब किताब की वजह से उम्मीद में होंगे। तो आरफ वालों वहां खड़े होकर दोनों को पहचानेंगे और जन्नत वालों को सलाम भी करेंगे और जहन्नुम वालों को देखकर उससे बचने की दुआ भी करेंगे, और ये सब से आखिर में जन्नत में जाएंगे। यानी जब मेजर क्राउड जब चले जाएगा उसके बाद फिर जहन्नुम में गिरे हुए शफात से निकाले जाएंगे। फिर एक बात याद रखिए कि जो लोग जहन्नुम के दरवाजे से दाखिल होंगे हमेशा वहां रहेंगे, लेकिन जो मुसलमान उस पर पुलसरात से गिरेंगे वो जहन्नुम के ऊपर वाली सतह पे होंगे, और उसमें से हर एक उसके अमल के मुताबिक, किसी को गर्म लू मिलेगी, किसी को आग होगी, कोई आग में, यानी सबके अपने अपने अमल के हिसाब से फिर उसमें पकेंगे, ऐसा कोयला हो जाएंगे। फिर उसको नहरुल हयात में डाला जाएगा। इससे पहले हम लिए अल्लाहु आलम किसके ऊपर क्या गुजरती है कि वो जहन्नुम की गहराइयों में नहीं जाएंगे। गहराइयों में कौन जाएगा? गहराइयों में मुनाफिक जाएंगे, दरकल असफल में दूसरे जो है सो कुफार होंगे, मुशरिकीन वगैरह होंगे। लेकिन ऊपर ऊपर सिरात क्रॉस करते हुए जो गिरेंगे वो फिर निकाल लिए जाएंगे, फिर शफात से निकाले जाएंगे। इस तरह उनमें से आखिरी शख्स भी जो है सो निकलेगा, उसमें से हम उसको आगे लेंगे और किस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता वो जन्नत तक पहुंचाएगा और उसमें दाखिल हो जाएगा। तो ये है अरब वालों का हाल। तो बाकी जन्नत वालों की निस्बत बाद में जाएंगे। हम सबको जन्नत के हुसूल के लिए काम भी करने चाहिए, अल्लाह को राजी भी करना चाहिए और दुआएं भी करना चाहिए। जन्नत से महरूम करने वाले अमाल
अब ये देखना है कि जन्नत से क्या, कौन से अमल जो है जो महरूम करते हैं, उसका भी जिक्र हो गया तो अच्छा है। सबसे पहले चीज कुफ्र है, अल्लाह का इनकार, फिर अल्लाह के नबियों का इनकार, यानी जो भी कुफ्र के किस्में हैं और ये सारी चीजें, फिर शिर्क है दूसरी चीज, फिर अल्लाह की आयत का इनकार करना, तकब्बुर करना, ये भी जन्नत से महरूम करने वाली चीजें हैं। और क्या है, खता रहमी, फिर चुगलखोरी, गीबत, पड़ोसी को सताना, तकब्बुर करने वाला, ये सारी चीजें जन्नत से महरूम करने वाली अमल है। फिर हराम खाना, ये भी, और वालिदैन की नाफरमानी करना, एहसान जताना, जादू पर ईमान लाना और तकदीर को झुटलाना। और वैसे ही स्पीकर्स ने सारी चीजें बता दी है। इतने जो 32 लेक्चर्स जो हुए, उसमें आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि कौन सी चीज जन्नत में जाने से महरूम करेगी। अब हम जो है सो जन्नत में ले जाने वाले अमल का पढ़ेंगे कि हमको क्या अमल करना है जो जन्नत में जाएंगे। हर जान मौत को चखने वाली है, ये तो हमको मालूम हो गया। और तुम्हें तुम्हारे अजर क़यामत के दिन पूरे दिए जाएंगे, कि अल्लाह ताला फरमा दिए। फिर जो शख्स आग से दूर कर दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। ये हमको ये सेंटेंस याद रखना है हमेशा के लिए, कि जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया यकीनन वो कामयाब हो गया, और जो दुनिया की जिंदगी है वो धोखे का सामान है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये सेंटेंस हमेशा अपने जहन में उसको बिठा लेना चाहिए। जन्नत के हुसूल के कौन से अमल और दुआएं हैं, अब हम देखेंगे जन्नत में ले जाने वाले अमल कौन से हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत मुत्तकियों के लिए करीब कर दी जाएगी, जो कुछ दूर ना होगी, ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। और हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला है, खूब हिफाजत करने वाला हो, रहमान से बिन देखे डर जाने वाला हो, रुजू करने वाला दिल लेकर आया हो, इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, यही हमेशा रहने की जगह है। उस दिन उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे वो होगा, और हमारे पास मजीद भी है, अल्लाह ताला ये फरमाए, यानी अल्लाह का दीदार भी है। तो आज हम देखेंगे जन्नत पाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले क्या है, ईमानियात, यानी ईमान में, यानी कलमे तौहीद का इकरार और उसी पर खात्मा, तो जन्नत। हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा मैंने अपना सीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए टेक लगा दिया, यानी ऐसा सपोर्ट के लिए रखा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे और उसी पर उसका खात्मा हो गया, इख्तिताम हो, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी सबसे पहली और अहम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, अल्लाह का तौहीद पर रहना है, यानी मरते वक्त भी उसी पर इंसान मौत आए। सूरह फतह में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उन बागों में दाखिल करे जिसके नीचे नहरें चलती हैं और बहती हैं। तो यानी यहाँ पर क्या है, जन्नत में जाने के लिए है कि ईमान लाना जरूरी है, हमेशा उसमें रहने वाले हैं, ये अल्लाह ताला फरमाए। और वो रहा वो शख्स जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया। एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, और जो है सो मुझे जो है सो मेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये जो है सो सोचना है, खड़े होने से डरने। तो और उसके नफ्स को, यानी अपने नफ्स को जो है सो ख्वाहिश से रोक लिया, यानी दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रहा, ना कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार करना, झुके रहना। सूरह हुद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और अपने रब की तरफ आजिज़ी की, यानी हम्बल बन के रहे, इताअत करते रहे, वही जन्नत वाले हैं। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि क्या क्या करना है। तो सही बुखारी में भी आता है कि मन अतानी दखल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। इसी तरह ईमान लाने में फरिश्तों पे ईमान, किताबों पर ईमान, सारे रसूलों पर ईमान और आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। इस ईमान के बगैर कोई भी जो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ईमान के बाद क्या है, आमाल साले, यानी साले अमल साले करना जरूरी है। और आमाल साले में सबसे पहले क्या है, इबादत,
इबादत की पाबंदी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और नमाज कायम करे और रमजान के रोजे रखे, और तो अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसे जन्नत में दाखिल करे। 5 नमाजों की हिफाजत, इस तरह, और ये सब नमाजें तहारा के बारे में भी जो है सो डिटेल में दारुल हक़ में लिया गया है, तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि इस इल्म को सीखे और अपनी नमाजों को दुरुस्त कर सके। फिर हम जो है सो जन्नत को पाने के लिए अमल कर सकते हैं। एक दिन में 12 रकात अदा करना। फिर सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा करना, हज करना, ये सारी इबादत जन्नत के सिवा कुछ नहीं, यानी हज और उम्रा और उन आमाल में से है जो जन्नत में ले जाने वाले आमाल है। इबादत के बाद फिर नफीली सदकात है, फिर इसी तरह आम लोगों के साथ ताल्लुक कैसे हो, फिर खाना खिलाना, फिर न मरीज की इयादत करना, ये सारी चीजें हैं। फिर इसी तरह नेकी के काम। अबू जर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सी चीज बंदे को आग से बचाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ईमान के साथ अमल जरूरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो रिस्क अता किया है उसमें से खर्च करे, यानी देने वाला बने। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो फकीर है तो वो कोई चीज उसके पास ना हो तो वो अल्लाह के रास्ते में दे ना सके, तो वो नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसा करने से आजिज हो तो नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की ताकत ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किसी बेहुनर यानी बेहुनर यानी स्किल्स जो है, उसको जो है सो जाहिल को कोई हुनर सिखा दे। यानी हुनर क्या होता है? किसी को कपड़े सीना सिखा दे, कंप्यूटर सिखा दे, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, तो किसी को खाना पकाना सिखा दे, जो घर के काम होते हैं, ये भी एक स्किल है, तो हुनर है ये हुनर सिखाना भी दूसरों के लिए आसानी का बायस है, तो और अपने लिए जो है सो जन्नत का बायस है। जितनी नई टेक्नोलॉजी है आजकल, उन सब का सीखना भी जो है सो काम है, दूसरों को सिखाना। मैंने कहा, अगर वो बेहुनर हो तो उनको कोई चीज का पता भी नहीं है कि कुछ ना करने की ताकत हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर किसी मगलूब और मजलूम की मदद करे। मैंने कहा, अगर वो खुद भी ज़ईफ हो, मजलूम हो, उसकी मदद करने की ताकत ना हो, तो आपने कहा, तेरे भाई में कुछ भी भलाई छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे कमजोर इंसान को चाहिए कि वो लोगों को तकलीफ ना दे। फिर यानी कुछ नहीं करता है तो किसी को हर्ट ना करे। मैंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये अमल कर लेगा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आपने कहा, जो मुसलमान इनमें से कोई नेकी करेगा, जितने भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताए हैं, वो नेकी उसको हाथ पकड़ लेगी, यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल कर देगी। जनरली जो भी नेकी के काम हैं, उनमें भी फायदे हैं। तो हमको छोटी नेकी हो, कुछ भी हो, हर नेकी को जो है सो कर लेना चाहिए। फिर इसी तरह अच्छी गवाही, फिर यतीम बच्चों की कफालत, फिर अखलाकियात में जो है सो 6 क्वालिटीज, 6 सिफात का होना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 6 चीजों की जमानत दो, मैं जन्नत की जमानत दूंगा। यानी सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, जब अमीन बना जाए तो अमानत का हक अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी नमाजों को जो है सो अपनी नजरों को झुका कर रखे और अपने हाथ रोक लो, यानी गलत कामों से। इनमें से खास तौर से नेक अमल है वो जबान की हिफाजत। माल से करने वाले सारे काम हम कर लेंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन मेल मिलाप भी हो जाएगा, लेकिन अखलाक नहीं। इसलिए सबसे भारी नेकी अच्छा अखलाक है, क्योंकि सबसे मुश्किल नेकी है ये। अच्छी गुफ्तगू भी, यानी किसी से अच्छी बात करना जिसमें ना किसी का मजाक उड़ाया गया हो, ना किसी का को बिलिटिल किया गया हो, यानी किसी को गिराया गया हो, ना किसी को ताना दिया गया हो, ना किसी का ऐब चुने गए हो। उम्दा तरीके से, अच्छी तरीके से बात करना, ये भी जन्नत में ले जाने वाली चीजों में से है। सच्चाई है। फिर इसी तरह जिक्र, अस्कार, नमाज के बाद के अस्कार भी, सोने से पहले के तस्बीहात भी, ये जो है सो तस्बीहात फातिमा जो है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर,
پھر قرآن مجید کی صورتوں سے محبت کرنا، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں قل هو اللہ احد سے محبت رکھتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی، یعنی اس میں جو ہے سو توحید ہے، توحید ہی اصل چیز ہے کہ جنت میں جانے کی۔ پھر وضو کے بعد کے نفل اسی طرح کئی ہے، پھر اسی طرح اذکار کے لیے جو ہے سو نہایت ہی آسان کلمات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات جو کہے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ پھر سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ سید الاستغفار بھی پڑھے تو اور یقین رکھتے ہوئے پڑھے تو وہ جو ہے سو جنت میں داخل ہوگا، یعنی مغرب کے ساتھ پڑھا یا پھر صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا بھی سب کو معلوم ہے، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کے ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں، اس کی بھی عادت ہونی چاہیے، یعنی فرض کا سلام پھیرتے ہی بات چیت کیے بغیر جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے۔ اور جنت میں سب سے پہلے داخل کون ہوں گے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سب سے پہلے داخل ہوگی، ہم آخر ہے، پھر ہم سب سے پہلے داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء، جن کے لیے دنیا میں دروازے بند کیے جاتے تھے وہ داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا وہ بندہ کہاں ہے جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا، میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جن کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو سو ان کو آنر بخشے گا، بس وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں انسان کو جو ہے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن تکلیف آ جاتی ہے پر کسی پر بھی کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، کیونکہ ایک نفس سے بھی تو جہاد ہوتا ہے، نفس کا بھی جہاد ہوتا ہے، تو انسان اپنے آپ سے بھی سٹرگل کرتا ہے، جیسے اپنے تذکیر کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ تو دنیا میں انسان اگر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو تو وہ اندر کی مشکل ہو چاہے وہ باہر کی ہو، تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پہ جو ہے سو اچھی امید رکھنی چاہیے۔ دنیا میں جو بھی کوئی امتحان آئے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوگا، تو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ قتال کی، اپنی جان کی، گھر کی، یعنی یہ ساری چیزیں جو وقتی طور پہ لٹ گئے، کسی کے وقتی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ان کا بہت بڑا لاس ہوا، لیکن اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے، جنت ہے اس کا بدلہ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ یہ سورۃ سجدے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا رکھا گیا ہے، یعنی عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے، تو کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہے؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، مہمانی ہیں ان کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ عمل صالح۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو میں نے خود منتخب کیا، یعنی چوز کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا، تو اللہ نے چن لیا ان بندوں کو، کن کو؟ ان کی بزرگی کو جو ہے سو ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ خود چن کے اپنے ہاتھ سے اس کو بند کر دیا اور اس پر مہر بھی لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو نیک اعمال جو کرتے، جو اللہ تعالیٰ جس کو چوز کر لیتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان کو توفیق بھی دے دیتا ہے نیک عمل کرنے کی۔
اب جنت میں جو آخری شخص داخل ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ لوگ سنے ہوں گے. یہ الگ الگ روایتوں میں ذرا الگ الگ طریقے سے آیا ہے. جو توحید پہ ہوگا لیکن گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے باہر آئے گا تو وہ سوچے گا اب جنت میں جگہ نہیں ہے. کیونکہ انسان کے سوچ ہی ایسی ہے. بالکل چھوٹا سوچتا وہ دنیا کے جیسا سوچتا کہ اپنے رب کے تعلق سے کہ ارے اب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا چاہیے. وہ کہے گا زیادہ کچھ نہیں, جنت میں جھانکنا چاہوں گا بس اور کچھ نہیں. پھر جھانکنے کے بعد پھر وہ کہے گا تھوڑا دروازے کے پاس جانا چاہتا ہوں. پھر توبہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے سو اس کو وہ سچی توبہ جو کر کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف یعنی جو بھی سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. اگر توبہ نہیں کی لیکن توحید پہ ہے, یعنی انسان کو جو ہے سو وہ توبہ نہیں کیا لیکن وہ توحید پہ ہے لیکن وہ جہنم میں جائے گا, سزا کے بعد نکالا جائے گا, تو پھر کہے گا یعنی وہ آخری شخص ہوگا بالکل اس میں کوئی نیکی انہیں کیا ہی نہیں لیکن وہ توحید پہ ہے, تو وہ شخص آخر میں نکلے گا. پھر وہ اس طرح سے آہستہ آہستہ جنت کی طرف پہنچ جائے گا, پھر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. یعنی یہ کنورزیشن بہت لمبی ہے, سبھی کو پتا ہوگا اس کے بارے میں. یعنی وہ جو ہے درخت کے پاس جائے گا, پھر بولے گا کہ یہ نہیں میرے کو یہاں جنت میں, پھر اسی طرح کرتے کرتے وہ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے دنیا کے برابر جگہ دی, اسی قدر 10 گنا جگہ دی. یعنی دنیا کی جو دنیا ہے نا اس کی 10 گنا یعنی 10 ٹائمز ویسی دنیا اس کو جو ہے جنت میں دی. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور فرشتوں کی اسپیسیفک ڈیوٹی بھی ایک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کچھ ایسے زائد فرشتے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں, یعنی ایکسٹرا فرشتے جو ہے وہ جن کی کوئی اسپیسیفک یعنی ان کی ڈیوٹی نہیں ہے, صرف وہ اسپیسیفک ڈیوٹی ہے جو اس ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں. اب جیسے ہم اللہ کا ذکر کرے, اللہ کے یعنی علم جو حاصل کرتے جہاں پر بھی درس ہوتا, تو جب وہ ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں اللہ ذکر ہو اللہ کا, تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. بس وہ جدا ہوتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں. یعنی لوگ جب جیسا محفل مجلس ختم ہو جاتی یعنی اللہ کا ذکر کرتے یا پر درس ہوتا یا علم کی حاصل جہاں پر کرتے جہاں پر تعلیم ہوتی قرآن کی, تو اس جگہ کو تو وہاں سے پھر جب وہ اٹھ جاتے ہیں حالانکہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. وہ عرض کرتے ہیں زمین میں ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر تحلیل اور تیری تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ میری جنت کو دیکھا ہے. وہ عرض کرتے ہیں نہیں اے رب اے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی. وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تجھ سے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرے جہنم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری جہنم کو دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں. تو اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی. فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق میں نے معاف کر دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا, اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے اور جہنم سے بچا لے اور ہمیں معاف کر دے. اور جو ہم اس وقت جو ہم سونے میں بھی گزار سکتے تھے, یہ مجلس کے بغیر بھی پڑھ سکتے تھے, یعنی ہم گھر میں اپنا اسٹڈی بھی کر سکتے تھے, یعنی خود اپنے آپ بھی یہ پڑھ سکتے تھے ہم سب, اور جانتے بھی ہیں معلوم بھی ہے پڑھ بھی چکے ہوں گے بہت سارے لوگ. لیکن اپنا وقت نکال کر آنا, یہاں بیٹھنا اور فرشتوں کے ہمسائیگی میں بیٹھنا, یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور آنر کی بات ہے. اس پہ جو ہے سو استقامت مانگنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر
ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو آئندہ بھی جو ہے سو سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مین چیز یہ ہے، اب یہ لاسٹ بہت لمبا ہو گیا لیکن ذرا صبر سے بیٹھے آپ لوگ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے محبت مین تھنگ کیا ہے، اللہ کے سے محبت کرنے کے فائدے کیا ہوتے؟ توحید کی اصل اور بنیاد ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے، نافرمانی سے دور کر دیتے ہیں. یعنی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ توحید پہ ہم اصل رہے تو جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، نافرمانیوں تو نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانیاں اور بدکاریوں سے دور رہے. پھر شک اور وسوسوں کا جو ہے سو وہ خاتمہ کرتی ہے توحید اور اللہ سے ڈرنے کا. اللہ سے محبت کرنے سے ہم جو ہے سو جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ وسوسوں سے اور شک و شبہات سے آسانی سے نکل جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے نوازا ہے، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز دیکھے کون سی ہے، یعنی ان کی صفات جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ بار بار توبہ کرنے والے ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جو ہمیشہ پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو ہمیشہ صاف رہنے والے، یعنی پاک صاف رہنا، جو پاک صاف رہنا چاہتے ہیں اور جو پاک صاف ہمیشہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہ سارے جو کوالٹیز اپناتے چلے جاتا. متقی و پرہیزگار لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے، پھر احسان کرنے والے ہوتے، عبادت میں احسان یعنی بہترین طریقے سے. اب یہ ساری چیزیں تو ہے، ابھی بہت سارے ہیں. وہ کون سے اسباب ہے جس سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے؟ ان کے ریزنز کیا ہے؟ کون سے ریزنز ہے، کون سے وجوہات ہے؟ اگر کوئی ان کو اپنا لے، جن کو ابھی میں بیان کروں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور محبت کرے گا. وہ ان میں سے 13 ہیں، ایک تھوڑے سے ایک بتا رہی میں، تو ضروری ہو گیا یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ان میں. یعنی یہ کوالٹیز جس میں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تدبر سے کرنا، سمجھنا، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم سے چاہتا کیا ہے یہ سب سمجھنا. جب ہم قرآن پڑھیں گے، تدبر کے ساتھ سمجھیں گے اس کے ساتھ، تو پھر عمل کرنا آسان ہوگا. اور کثرت سے نوافل کا اہتمام، اللہ کا ذکر کرنا، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہو ان کو جو ہے ہمیشہ پہلے رکھنا، اور اس چیز پر جو انسان کو خود پسند ہے، یعنی ہم کو جو پسند ہے اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی جو کیا پسند ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت مین ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو ہم کو ہر کام آسان بھی ہوگا. اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے ہم کو، جیسے اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس وعلا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرتفقات محمد فی علی جنت القلد، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا ومن قول او عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها ومن قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحون به علينا مصاعب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك
استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ اتنے پیشنس کے ساتھ اتنا لمبا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جو ہے سو پوری ٹیم ہے. ارشدہ کے کہنے پہ یہ سیشن ہوا آج کا، اور منزہ بھی پی پی ٹیز بنائے، اور جتنے بھی اسپیکر سے بہت ہی محنت کیے، ان سب کے لیے دعا کریے. آپ لوگ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے ان سب کو. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، سوال ہے؟ ریز ہینڈ کی شیبہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے اشرفہ جی آپ؟ الحمد للہ الحمد للہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک اشرفہ جی. اتنا بہترین سیشن تھا آپ کا. آپ بیچ میں 2-3 بار بول رہے تھے سیشن بہت لمبا ہو گیا، آپ لوگ بہت پیشنس سے بیٹھے. یقین مانیے آپ کی اتنی انگیجنگ ٹاپک تھی کہ وہ ایسا دکھ رہا تھا بس آپ بولتے جانا اور ہم لوگ سنتے جانا، امپورٹنٹ پوائنٹس، امپورٹنٹ حدیث نوٹ کرتے جا رہے تھے. بہت انگیجنگ تھا، اور میں سمجھتی کہ یہ والی ٹاپک اور یہ سیشن آپ ہی لے سکتے تھے. اتنا ان الحمد ڈیپتھ جا للہ. کے اتنا اچھا ایکسپلین کرے آپ کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ نہیں 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 اشرفہ جی کنٹینیو کریے. تھوڑے پوائنٹس جو آپ بول رہے تھے کہ یہ آپ کو معلوم ہے، اب نیکسٹ پہ جائیں گے، تو ایسا دکھ رہا تھا کہ نہیں وہ بھی بولتے جائیے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک اشرفہ جی. نہیں وہ ایسے تو پھر ابھی سیشنز اور 2 آپ گھنٹے ہو اور لے کے جاتے. آئیے. نہیں وہی بول رہی انشاءاللہ تھی اس میں کو. آپ. اب یہ جو ہے الحمدللہ یہ تو ہے، لیکن اب آپ اس کو آگے مطلب آگے بھی اس کو کنٹینیو کریے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اشرفہ جی. ہم لوگ صرف ایسا جنت کی بولتے نا محبت میں ہم لوگ اچھے کام کر رہے، دوزخ کو بھول جا رہے، جہنم میں کیا ہونے والا ہے. اگر ہم کو وہ بھی معلوم رہا تو میں سمجھتی شاید ہم لوگ اور زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اچھے کام کرنے کے لیے. تو آپ جو انشاءاللہ انشاءاللہ. ایکسپلینیشن دے رہے تھے ہر چیز کا، واقعی میں مطلب آئی ایم اے ویژول تھنکر. میں امیجن کر رہی تھی وہ چیزوں کو کہ وہ کیسا، وہ ماں کے فرشتے کیسا بات کریں گے، وہ آنکھ کیسی رہیں گی، وہ کیسا انتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے، کیسا اپنے ناخنوں سے اس کو چھلتے بیٹھیں گے. مطلب وہ دیکھ کے نا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن بہت اچھا دکھ رہا تھا کہ الحمدللہ ابھی ہم لوگ باحیات ہے تو یہ چیز معلوم ہو گئی، سو دیٹ ابھی ہم لوگ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لے سکتے. انشاءاللہ ضرور. ہاں یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، کیونکہ ہم ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا کہ اچھے عمل انشاءاللہ کرنے کی ضرور. توفیق دیں گے. ارادے کریں گے، چھوٹے چھوٹے کام ہی کیوں نہ ہو، ہم کرتے کرتے بڑے بھی کام کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ ایسے سیشنز لے کے آتے رہیے اشرفہ جی. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کرتے رہتے لیکن پھر بھی وہ چیزیں پیچھے چھوٹ جاتے، بھول جاتے، دماغ سے نکل جاتا. جب ایسے سیشنز آئے نا تو بہت زبردست یاد دہانی ہو جاتی، اور پھر سے واپس اگر لوز پڑ رہے، کہیں ڈھیلے ہو جا رہے تو پھر اپنے آپ کو سمیٹ لے سکتے. تو ایسے سیشنز کی بہت انشاءاللہ ریکوائرمنٹ ہے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ ارشد. خیر اشرفہ جی. ہاں جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہاں، نسیمہ بھی کبھی ریز ہینڈ ہے، ان کو بھی انمیوٹ کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر آصفہ جی. میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آصفہ جی کتابیں تو بہت ہے پڑھنے کے لیے، جہنم پہ ہے، جنت پہ ہے، مگر ہم لوگوں کو شیطان رکاتے رہتا نا، بعد میں پڑھو بعد میں ٹھیک. پڑھو. آج صحیح. آپ نے تو ہم لوگوں کو پریکٹیکل میں پورا دکھا دیا. اتنا جزاک اللہ خیر باجی، اتنا جزاک اللہ خیر. وہ کیسے شکر ہم ادا کروں، نو ورڈز باجی. بہت اچھا لگا. نہیں، اس کے پیچھے نا یہ سب پورے ٹیم کی بہت محنت ہے. اور آنے والے کورسز کا ارشدہ ڈالنا تھا نا، ابھی اور بھی کورسز ہے ابھی کروں. انشاءاللہ. اور ایک ہاں باجی کویشچن ہاں جی تھا. بولیے. ہاں جی جی بولیے. جی باجی، ہم لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہاں پر ہوں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہے، سبھی طرح کے لوگ ہیں. تو پھر جی کیا کل کو وہ ہم کو پکڑ کر سکتے ہیں کیا؟ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا دین کے بارے میں، انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا، تو اس میں ہمارے لیے گناہ ہے کیا؟ کیسے ہم اس میں نہیں باہر نکلیں؟ نہیں، پہلے تو اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہمارے جو ہے سو ایکشن سے، ہمارے بیہیویئر سے، اور ہمارے اچھے اخلاق سے ان پر اثر ہوگا نا، تو پھر وہ خود ہم پر جو ہے سو آئیں گے.
ہم سے سوال بھی کرے گی تو ہم جو ہے سو ان کو زبان سے کہنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اپنا ایسا امیج بنانا ہے، اپنا ایسا اخلاق برتانا ہے کہ انہوں ہم سے انسپائر ہو، پھر وہ ان کو جب ہم بولیں گے تو سنیں گے ضرور. پہلے جی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے تو وہ سنیں گے ضرور، اور ان سے اچھی محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہیں گے تو ان کو اثر بھی ہوگا، سمجھیں گے بھی، سنیں گے بھی. جی باجی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. Lots of love to you, Baji, and complete team of Ustada. جزاک اللہ. بھیا کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مبارک اللہ مبارک اللہ. بیوٹیفلی ایکسپلینڈ اسرا باجی. جیسے شبا بولے نا، بس دا سیم تھنگ واز رننگ مائی مائنڈ کی اس ٹاپک تو ہے یہ، لیکن کیا ہوگا کر کے ہمیشہ ایک کوشچن مارک جیسے تھا جب یہ ٹاپک کا نام آیا. تو آپ لیے بولے تو اٹ ول بی ڈیفینیٹلی اے بیوٹیفل سیشن، اے ونڈرفل سیشن. اینڈ سب کا جو نچوڑ لے کے آپ ہر چیز کے بارے میں جو ایک یاد دہانی دلائے نا، سچ میں ریئلی مسٹ فیکٹر. اینڈ اس طرح کے ٹاپک کو بس آپ ہی لے سکتے تھے کر کے لگا. اینڈ جو علم ہے نا جو نکالے آپ ہر چیز میں، جو آپ کے پاس ذخیرہ ہے نا وہ آپ نکال کے ہم لوگوں کو بتائے، واز لائک سچ میں اللہ مبارک لہا. اللہ تعالیٰ کو ہر مگر یہ تو ایک گلمپس کے ویسا تھا، بہت ہے ابھی اس کو کیونکہ آئی ٹائم کی نو. قلت اگر ہے. آپ دیکھیں تو ایک اور گھنٹہ لے لیتے اسرا باجی، لیکن ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا تھا. اینڈ ہے نا ہم لوگوں کو ایک اندر سے ایک طرح سے بولتے ہیں نا، جب جہنم کے پورے وہ چیزیں ہیں قیامت کے بارے میں، پھر پورا جو آپ بولے تعلیم القرآن میں، حالانکہ ہم لوگ سب یہ چیز لے چکے ہیں، بٹ یاد دہانی کے لیے پھر سے دوبارہ پورا ملا کے آپ ایک جگہ نچوڑ سے لائے نا تو ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اسرا باجی نو ڈاؤٹ بہت اچھا لگا. اینڈ سچ میں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے. لگانی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد بھی اتنا ایکسیلنٹ اور اتنا انرجیٹک آپ اس طرح سے سیشن لیں گے کر کے سوچے بھی نہیں تھے. بٹ اٹ واز ریئلی ا واو سیشن. یہ سب آپ لوگوں کے سب کے دعائیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کے جو ہے سو استقامت عطا کرے. اور سارا اتنا اچھا پلیٹ فارم دیے کہ ہم جو ہے سو یہاں پر آسانی کے ساتھ سب تک سب جو بھی میسیج ہے پہنچانے کی کوشش کر رہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. بے شک انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اور کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے اور کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے یا بولنا چاہ رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی مطلب سب شبا بول دیا، لبنا بول دیا، سب بول دیا، کوئی بولنا کچھ بھی نہیں ہے. ڈاؤٹس تو obviously کچھ بھی نہیں ہے. آپ بات اتنا اچھی طرح سے سمجھا کے کرتے. میں جتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی نا اسرا باجی یہ سیشن کو لے کے، اتنا زیادہ لائک ایڈ ہوتے ہوتے ایسا دکھ رہا دل کانپ رہا تھا میرا، معلوم پتا نہیں کیوں. لبنا بس بھائی اللہ بڑے تعالیٰ واقع جو میں ہم لوگ صاحب سنتے، مگر ایک جگہ جو تھا نا یہ جتنی جنت کے لیے جب خوشی ہو رہی تھی تو جہنم کا کیونکہ اتنا ہی خوف آ رہا تھا. اور اتنے اچھے طریقے سے یہ اتنا اچھا ٹاپک شاید کوئی اور کور بھی نہیں کر سکتے تھے. اتنا انتظار تھا یہ ٹاپک کا اور آپ کا. الحمدللہ تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مطلب سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ ہاں ہم اس لیے انتظار تھا اسرا باجی کا کے. الحمدللہ. مطلب اصل کچھ میں بھی کیا ہے معلوم، اصل میں یہ ٹاپک میں لینے کا مقصد کیا ہے، میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں یہ سناتی تھی یہ لوگ کو، تو جی جہنم تک کے سنائی تو ہمارے بیٹیاں چھوٹے تھے تو جنت کب آتی مما، جنت کب آتی. میں نے جہنم کے بارے میں تو وہ تھا کہ میرے بچوں کو جب بولی چھوٹے تھے تو پھر اب میں چلو سب کے لیے یہ رکھیں گے. میں صرف یہی بولوں گی اسرا باجی that we are so blessed الحمدللہ that you are الحمدللہ. with us. نہیں آپ لوگ الحمدللہ بھی سب ہونے کی وجہ سے نا، سب کا ساتھ. اور واقعی میں جیسا میں بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لے سکی، آپ سب لوگ جو ہے سو طیبہ جو ہے سو کوئز بنائے اور پورے منظم سلائیڈس، اور بہت لوگ اس کے پیچھے کام کرے اور بہت محنت کرے. سب کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. بہت بہت محنت کرے. میں تو کچھ بھی نہیں کری، سیدھا آئی، میں بول دی بس.
यही बहुत बड़ी बात है. पहले तो टाइम जोन इतना मतलब आपका वो था, आप शायद आपकी फजर और सहर के बाद से होशियार है इसके लिए क्योंकि आपका टाइम जोन थोड़ा सा चेंज है हमारे यहाँ पर से. उसके बाद सही. इतना अर्ली मॉर्निंग बैठना, फिर सफर में रह के अपनी जगह पे भी नहीं है, चलो भाई अपने घर में अपने कंफर्ट में रह तो अलग बात होती, कितना भी कर लो. लेकिन मैं वही सोच रही थी असरा जी यूके में बैठ के करे. मैं हमारी बच्ची भी है ना, उसको वही बोली कि मतलब आप लोग क्या इतने इतने को बोल रहे हैं, देखो आ जाओ सेशन में. इतने लोगों को वो करी हूँ मैं कि ये मिस नहीं करना, ये जज़ाकल्लाह मिस नहीं खैर, करना. जज़ाकल्लाह. मतलब असरा जी का सेशन कैसा मिस कर सकते हैं, उठो जाओ चलो सुनो. सबको मैसेज इन और अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब सबसे पहले तो मबरूक असरा जी, मबरूक. हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उससे अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है. अब असरा जी हमारे टीचर है, आप तो उससे ज्यादा ही रहेंगे आपका तो. मतलब बहुत अच्छा सेशन था वादी. नो वर्ड्स, जस्ट आई वांट टू से आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड I वी love आर you सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. we love you ऐसा दिख रहा too. है इंस्पिरेशन लेक्चर जो थे अब जाके कंप्लीट हुआ है, तो दिख रहा है ये मालूम. नहीं, अब जिंदगी में अब बिगनिंग है. वो पूरा करते हुए आए हम कि चलो आज जी का लास्ट सेशन है. लास्ट क्या, अब इसके बाद और 2 है तो जी जी. खत्म हो गया. नहीं, खत्म नहीं, यहाँ से बिगनिंग है स्टार्ट समझना. फिर करना नए सिरे से एग्जैक्टली. स्टार्ट करना. जो भी हो गया गुजर गया, अब फिर से चल उठ के हमारे इसको बांग रमजान बोलते के ना. बाद भी बार बार फिरा के देखने वाला सेशन है ये. रमजान के बाद रिवाइंड करना सुनना, रिवाइंड करना सुनना वाला सेशन था ये. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब ये किसी ऐसा दिख को रहा है ये पूरा पैकेज अब कंप्लीट हुआ पूरे लेक्चर्स का. ये नहीं रहता तो शायद अधूरा दिखता था, बोले तो दिख रहा अब ये सुन के. अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का अंजाम वाकई में जो आप खींच के लेके आए नक्शा बहुत जबरदस्त था. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरह. आमीन आमीन आमीन. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाहु खैर बाजी, आपने इतना खूबसूरत टॉपिक आज उठाया लिया. हंसी आ रही थी ना जी बीच बीच में, इतना लंबा लेक्चर. हाँ, पानी पी पी रही थी मैं, इसलिए थोड़ा माशाल्लाह. बहुत रुक रही थी. सच में बहुत इंतजार था इस टॉपिक का. और मतलब हम अपने अपनी ही जिंदगी में इतने मस्त मौला बन के रह रहे होते हैं, तो ये सब ना जन्नत जहन्नुम ये सब याद दिहाई बहुत जरूरी थी. लिटरली हाँ आप जब जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे ना, सही में वो खौफ की वजह से ये हो रहा था. मतलब कांप रहे थे कि सच में ऐसे जहन्नुम होगा. पढ़ते हैं सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी सामने सामने वो हाँ सुन स्लाइड्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो बहुत खौफ हो रहा था. हाँ, नहीं क्योंकि इससे ना हमारे जो सो रुख बदल जाता ना. ये सारे ऐसे इल्म हासिल करते रहे तो मालूमात होते रहेंगे तो हम जो सो हम करने की हमें वो चाहत भी बढ़ेगी. अल्लाह ताला से फिर तौफीक भी मांगेंगे, फिर इरादे भी करेंगे. छोटी छोटी क्या छोटी छोटी चीजें करते करते हम बड़े बड़े चीज भी कर लेने हमारे लिए आसान ही होगा ना, क्योंकि छोटे छोटे से करते करते कर ले सकते इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अल्लाह ताला और हम सच में सबको तौफीक दे. ये टॉपिक आपके अलावा सच में कोई और इतना जस्टिफाई नहीं कर पाता मेरे ख्याल से. बस अल्लाह ताला कबूल करे. अल्लाह ताला हम सब से कबूल करे. हमारा बैठना, हमारा सोना जागना उठना, जो भी हम क़याम सयाम सारी चीज़ें हमसे कबूल करे. टूटी फूटी इबादतें जो भी है हमारी, अल्लाह ताला बस बेशक. कबूल करे. जो भी है गलती कोताही सब उसको माफ़ फरमाए. क्विज क्विज की लिंक पोस्ट की है चैट बॉक्स में. सब लोग प्लीज क्विज अटेम्प्ट क्विज कीजिए. हाँ है. अस्सलाम वालेकुम असरा जी. सॉरी मैं आपको वालेकुम जो है सलाम. वो नहीं करी, सब हाँ बोल रहे नहीं थे नहीं तो नहीं माशाल्लाह से नहीं काफी अच्छा मेस्मराइजिंग सेशन था और काफी अच्छा लिए आप. दिस समर कैंप इज कम्प्लीटली ऑनलाइन और इसके 3 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, 4 to 6 years, 6 to 10 years, 10 to 12 years. तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेंगे, कुरान, अहादीस, क़ससुल अंबिया, डेली दुआएं, अकीदा और आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ एक्टिविटीज करवाए जाएंगे इंशाल्लाह ताला. तो आप लोग प्लीज जो है इसमें काफी बड़ी वो है टीम है एंड अलग अलग बच्चों के हिसाब से उनका जो है सिलेबस कंपाइल किया गया है. दिल बी गिवन बुकलेट ऑल्सो, इन्हें सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, आप लोग प्रिंट निकाल लेना. और यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उसके ऊपर प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि
ग्रुप क्लासेस होंगी, लिमिटेड सीट्स होंगी, तो लिमिटेड ही जो है बच्चों का एडमिशन होगा, तो प्लीज जल्द से जल्द आप करवा लीजिए। फी 3000 रुपीज और वीकली 4 क्लासेस लिए जाएंगे, 3.5 hours का एक दिन का वो होगा, यानी उसके सारा टाइम टेबल इंशाल्लाह वंस द एडमिशन इज डन इट विल बी गिवन। तो वीक में 4 days, वीकेंड्स पे नहीं होगा, वीक डेज पर होगा, बिकॉज समर इज गोइंग ऑन और समर ब्रेक है बच्चों का। तो दिस इज ओपन फॉर डीए नॉन डीए, सबके बच्चों के लिए है, तो यू कैन फॉरवर्ड दिस फ्लायर टू एवरीबडी। तो प्लीज जो है इसमें इसको फॉरवर्ड भी करिए, अपने लोगों में भी बताइए, आपके घर वालों में, भाई बहन फ्रेंड्स के भी अगर कोई बच्चे हैं तो फिर उनको भी बताइएगा इंशाल्लाह ताला। Then 20th April को How to be Extraordinary. This is a session on self-development from Islamic perspective. It's a free session. This is also open for DA, non-DA members, everybody. ये same link जिससे आप आज join किए हैं, वो same link से आप join कर सकते हैं. This is about dealing with anxiety, anger, hurt और बहुत सारा ट्रॉमा जो हम बचपन से गुजरते हैं because of injustice done with us. बहुत जगह कहीं पता भी नहीं चलता, एक साइलेंट इनजस्टिस होता है, स्पेशली मुस्लिम औरतों के साथ, घर में, माशरे में, और वो सारी चीजों से। तो ये ट्रॉमा से कैसे निकलना है और एक अच्छी जिंदगी पीसफुल माइंड के साथ कैसे गुजारना है, एंड हाउ टू हैव क्लैरिटी अबाउट थिंग्स, दिस इज बीन टेकन इन हाउ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसके बाद एक कोर्स है मई में, अवेकन मुस्लिमा। अवेकन मुस्लिमा है, देखिए दीन में काफी चीजें हमको बताई गई है कि ये करना है, 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 बट कैसे करना है वो नहीं बताया गया। बताया नहीं गया, मैं नहीं कहूंगी, कैसे करना है वो भी बताया गया है, बट वी डोंट नो प्रैक्टिकली हाउ टू डू इट। तो अवेकन मुस्लिमा में बहुत ऐसी चीजों के ऊपर कई ऐसी एक्टिविटीज, टिप्स और टूल्स आपको दिए जाएंगे। आई प्रॉमिस यू कि inshallah after these 4 sessions you'll not be the same person what you were before. You will be an evolved person with other type of energy, एक other type की जिंदगी, जैसे तस्किए नफ्स जिसको कहा जाता है। I would definitely tell you कि ये exactly तस्किए नफ्स वाली ही चीज है, क्योंकि नफ्स का तस्किया करना है, हमको पता है कि गुस्सा नहीं होना है, एंग्जाइटी नहीं होना है, जेलसी नहीं होना है, हेट्रेड नहीं होना है, गिल्ट नहीं होना है, शेम नहीं होना है, लेकिन इन सारों से अपने नफ्स को, अपने सोल को कैसे पाक करना है वो हमको नहीं पता है। बट इसमें आपको ऐसे ऐसे टूल्स दिए जाएंगे, ऐसे एक्सरसाइजेस करवाए जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपसे करवाई जाएगी कि यू विल बी लाइक टोटली, योर सोल एंड योर हार्ट एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। और इट्स नॉट ओनली अबाउट तस्किया नफ्स, बट फिर उसके बाद अच्छी चीजें अपने अंदर कैसे लाना है, कैसे प्रैक्टिकली उन सारी चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो इट्स अबाउट क्लीनिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल द फिल्थ दैट वी हैव बीन accumulating सिंस चाइल्डहुड। बचपन से हम ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस से और ऐसे कुछ चीजों से गुजरते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत कुछ जमा हुआ है। कहीं जो है फियर है, तो कहीं जेलसी है, तो कहीं हेट्रेड है, कभी किसी के दिल में कुछ है, कहीं मतलब हालात और एक्सपीरियंसेस की वजह से अंदर जो जमा हुआ है उसको निकाल कर फिर एक क्लैरिटी लाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अपना एक विजन क्लियर करते हुए अच्छी जिंदगी एंड अच्छी आखिरत, बिकॉज दिस इज फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर ली गई है। you'll have innumerable tips and tools and exercises to do all this, और ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। मैं कभी ऐसे मतलब बोल्ड प्रोमिसेस नहीं करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू रियली लाइक do what all has been told during the sessions itself, ऐसा नहीं कि सेशन यहाँ रख लिया और उसके बाद आपको कुछ करने का कहा गया, लेकिन if these 4 days if you are fully with me and you are doing whatever I'm like instructing you, तो I definitely inshallah promise you that you will not be the same person what you were on before 18th of May. तो इसकी रजिस्ट्रेशन फी भी देखिए 699 है, लेकिन इफ यू रजिस्टर इट बिफोर ईद इट विल बी 4999। तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आप लोग करवा लीजिए। तो सी यू इनसाइड द सेशंस इंशाल्लाह ताला। तो तीनों चीजों की हाउ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका तो कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, यू जस्ट हैव टू क्लिक द लिंक एंड अटेंड द सेशन। बच्चों के जो समर कैंप है उसका रजिस्ट्रेशन और ये अवेकन मुस्लिमा इसका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आप लोग करवा लीजिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है या फिर अभी जो लेक्चर हुआ उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वी आर स्टिल हियर, people are leaving, I understand। और अगर अभी आपको नहीं पूछना है, later on if you want to ask, हो सकता है आप इस सेक्शन की रिकॉर्डिंग सुने या कुछ, तो you can definitely send the queries on 97 on WhatsApp, please don't call, it's really very difficult to answer all the calls। तो 9705106472 पर आप WhatsApp पर टेक्स्ट कर दीजिए, all the questions and queries will be answered इंशाल्लाह ताला।
اور جزاک اللہ خیر اشربا جی, the session was really wonderful, really mesmerizing, really جو ہے بہت اچھا, ایک جنت کا سفر, پھر جہنم سے دور سے دیکھتے ہوئے آنا, پھر ان میں جانے کے اعمال, تو ڈیفینیٹلی نیڈڈ اینڈ اچھا. مطلب جو یہ انسپریشنل لیکچرز کا ایک کنکلوڈنگ پارٹ یا کلوزنگ پارٹ جو ہے ایک بہترین طریقے سے ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور کھانسی بھی ہو رہی تھی, آپ آمین کافی آمین. مطلب اس سے بھی گزر رہے تھے, آپ کا فون کا بھی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اینڈ آل, بٹ اسٹل یہ نہ کہ یہ سیشن, بٹ جس طرح سے آپ آئے سارے مشکلوں کو, پریشانیوں کو, ٹائم زون کی ڈفرینسز کو, سب کو اوور کم کرتے ہوئے, دیٹ از آلسو این انسپریشن فار آل آف اس کہ ریزنس کی ناٹ پروڈیوس ریزلٹس. ریزنس کو سب سائڈ میں رکھ کے وین وی وانٹ ٹو ڈو اٹ, وی جسٹ ہیو ٹو آسک ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اس کے بعد اپنے ایکشنز لیتے رہنا ہے. تو اشربا جی از اے ویری گریٹ ایگزامپل. ٹائم زون کا ڈفرینس ہونے کے باوجود, سفر پہ ہونے کے باوجود, طبیعت ٹھیک نہیں ہونے کے باوجود, کھانسی ہونے کے باوجود, اللہ آپ کو صحت عطا کرے اور سارے مشکلیں آسان کرے. آمین بٹ اسٹل آمین آمین. آمین, بٹ اسٹل شی از ہیئر. اٹ پرووز کی اٹ از آور ڈٹرمنیشن, اور ہمارا جو وہ ہے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ انہی کا دیتے جو اپنے سے ایک قدم لیتے, تو پھر اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ اس کو کتنا ہاتھ پکڑ کے 100 قدم اس کے لیے وہ کرتے. تو اپنے سے جب ایک اسٹیپ لیتے, دس از این ایگزامپل. اللہم بارک. تو اللہ تعالیٰ بہت آمین. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے, جو آپ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہم لوگ کو ریڈی میڈ لا کے دیے. ہم لوگ صرف یہ بول تو رہے ہیں بس یہاں اللہ پر. تعالیٰ کی ہے, میوچل ہے یہ سب, پورا ٹیم ورک ہے, سب کی محنت کی وجہ سے. الحمدللہ پورے بہت سارے, سب کے نام نہیں لی میں بہت سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کے بعد سب کا جو سو اللہ تعالیٰ سب کو, بس میں دعا کر رہی ہوں سب کے لیے. اللہ جو ہے سو سب کو جو اجر عظیم عطا فرمائے, جو بھی اس کے پیچھے ہے سب کے لیے. ایڈیٹنگ سے لے کے پھر پورے کام, پھر یہ پورا روز آنا آ کر بیٹھنا اتنا روزے میں. اللہ تعالیٰ جو ہے سو اس کو جو ہے سو عبادتوں کو, ان ساری عبادتوں کو جو ہے قبول کرے. اور انشاءاللہ ہاں ابھی تو فرشتے سب اپنا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے عرض کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ جو ہے قبول کرے ہم سب. آمین یا رب, آمین آمین آمین. آمین اوکے, آمین. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشربا جی, یو کین ٹیک اوور اینڈ کنکلوڈ دا سیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی کو کچھ ہے اور تو ابھی ہوں میں, کوئی کچھ بولنا چاہ رہے یا کچھ ڈاؤٹ یا کچھ کرنا ہے کچھ بھی. ابھی ویسے بھی وہاں پر انڈیا میں بھی ٹائم ہو رہا ہوگا نماز کا, اس کا پھر افطار کا قریب ٹائم آ رہا ہوگا نا. چلو اگر کسی کو ڈاؤٹ کچھ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ رات میں ضرور اٹینڈ کریے. بہت اچھا سیشن ہے اور بہت بہترین اسپیکر ہے نور تبسم. جتنے بھی اسپیکر ہے ڈے 1 سے ابھی تک, پھر نیکسٹ جو 2 دن اور بھی ہیں, تو بہت اچھے ہے سیشنز اور بہت اچھے اسپیکرز بھی ہے. ضرور جوائن کریے سب انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی صباحت. جزاک اللہ خیر کثیرہ فور اے بیوٹیفل سیشن. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اچھا دکھا جیسے آپ بولے نا, آپ کے بیٹیاں بولے کہ جہنم ختم نہیں ہو رہا تھا تو جنت کب آئے گی. تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنا خوفناک تھا تو جنت کا ذکر کب آئے گا. پھر آپ بولے آراف کا تھوڑا کریں گے, تو پھر اللہ آراف کے بعد جنت کب آئیں گے کر کے. تو الحمدللہ یہ سفر بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ. ایکچولی ایک سفر جیسا ہی دکھا, آپ جیسا بول رہے تھے پورا امیجن کر رہے تھے ہم لوگ. بارک اللہ فیک. ہاں صباحت بھی بہت بہت محنت کرتے ہیں. سب کے پیچھے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے صباحت کا. ان کے لیے بھی دعا کرنا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر دے. الحمدللہ بس دعا کریے اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سے. قبول کرے ہم سے. love you for the sake of Allah باجی. love you too for the sake of Allah. چلیے ابھی اینڈ کریں گے میٹنگ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع